كالي زلعلكايو مسلاف تأساسي رؤيو قفا زملكت زلعلكايو نقرلو زي ما يقفا زبهال قد متوسنا قزي جميرو بستفلاليو ناي وش تعدن ناي دقن ميدياتاتن استفلاليو أكلاتن زقاوح زلو قداي فتسيمو مسناي تقراي كوناتات سخيد أيكونا روحات ناي 5 عام تاريخ زلو ودبي علامو أمينو هزبي يسلف مسماري حيلنا إزبل حوحات مسماري حيلنا انتاي مالتي تهزبي نت مسمار أمينو أبقون حوحات سلازي سلفي ملا هزب تقراي ودبي يتنكو لا يزبل أمنا حوحات علامة تعم صنع امنات سلازلوي أمينو سلازي قالسي بما يتشحات أبالات حوحات اللونا أبالات كوينهم صورحنا حوحات علامة سلازي أمنوا لي سلازي زقفا زبهال نقر كونة تباهيلو تي أب تقراي زكاير زلو قالسي زي ملكعو بمحاز صلولو بملكاي كالي رعدن شبرانا بتقراي نمفتار تقبر وفرنا يصلاتي تخكل أيكونا حوحات قدم قفيفة يفلت لو ما يقفف يأمينو يزقادل كم حوحات أمينو يقادل أما خط أوان رئنا إنا كل من إسا يستسلفه بإمناتي قابل عليه اللونا هزب تقرايز ما حدا قايلو سلازا أمانة قادل ييلو تسلفو ما يتشحات مالتي كوابر 4 مليون سراويتي نيرونا إشتاي تقراي ندزي إذا أكل حيل محاز مالت عبيت عدتاتون زي يسلفو أو تادر ناي تقراي سراويت ناي تقراي تقادا لايقن تقادا لا ينبر تقوت صار سلازي كونه بقى زرخبا قولوس تخون تطقو قراس انجراس تخون كالينا هزبت بليعو نعلا مايلو زقالس هزب زواص له خدان تخدينو ጫማ ተረጊጹ ዝጋደር ስለዝነበረ ንክንድዚ ዝኣክል ሓይልን ምሽካም ክኢሉ ትግራይ ማለት እዩ ንምንታይ ናይ ዕላማ ጽንዓት ስለዘሎ ብዕላማ ተሰለፈ ሓይል ስለዘለና ሕዝውን ህዝብ ትግራይ ኣብ ሓደጋሉ ተሃንዲዱ ክወረና ይደለሎ ጸላ ይመጻሉ ነቲ ዘይመልኦን ህዝብ ትግራይ መልኢኻ ናይ ምጥፋእ እኩይ ተግባሩ ክምልእ ጸላ ይመጻሉ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ግዜ እንታይ ትኽበሃል ዝግበኦ ህዝብ ትግራይ ኣብ ልዕሊኻ እንደገና ኸጽነተካ ጸላ ይመጻሉ ተዳሉ ሓድነትካ ጠንክር ክመጸካ ንዝኽእል ወራር መክት ህልውናኻ ባዕልኻ ረጋግጽ ትምልዓል ክኾን ዝግበኦ ንሱ ከምዚ ዝመሰለ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ጸላኢ ናይ ውግ ናይ ኩናት እንደገና ናይ መክያድ ድሌት ሞን ሙሉ ዓቕሙ ኣሰሊፉ መምጻእ ምስ ጀመረ ትግራይ ክትዳሎ ኣለዋ ስለዚ ክመጸና ንዝኽእል ወራር ክንምክት ክንዳሎለና ዝብል ምይጥ ምስ ጀመርና ንሕና ግፋ ጀሚሮም ኢሎም አንጻርና ወፊሮም ማለት አንጻርና ዘሚቶም ካው ነዚ ንምንታይ ከም ይበሃል ኣሎ ዕላሙ እንታይ ቶም ከምኡ ዝብሉ ዘለው ቶም ዋና ፍልፍል ቶም ግፋ ይካየደሎ ዝብሉ ኣካላት መን እዮም ኢሉ ነቶም ከምኡ ዝመሰለ ናይ ሓሶት ጸለመ ወፍሪ ዘካይዱ ዘለው ሪኡ ንምንታይ ከም ይብሉለው ኢሉ ብንቕሓት ተረዲኡ ኣብ ክንዲ እቲ ኻሊእ ወገን ዝምክት ወይለይ ግፋ ግድን ይሄ ወይለይ ግፋ ግድን ይሄ ከምኡ ይኮናን ክንብል ዝግባአና ህዝብ ትግራይ ክምክት ኣሎ ንህልውኑ ባርነት ይመርጽን ህዝብ ትግራይ ቅድሚ ሕዘይ መረጽን ሕዝቡን ይመርጽን ነጻነት ይዝደሊ መሰል ይዝደሊ ህዝብ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን መግዛእቲ ኸኣቶ ይደልን ህዝብ ትግራይ ኮረካ እነ ዝብሎ ይምክት ቅድሚ ሕዚ መኪቱ ይሕዝውን ክምክት ማለት እንታይ ማለት በዝመጽዎ መንገድ ክምክቶም በኃይል ተመጽዮምና በኃይል ክንምክቶም እዩ ነዚ ዘድለ ኃይል የድልየካ ማለት ነዚ ክዳለ ኣለዎ ህዝብ ትግራይ ከምዚ ዝመሰለ ስራሕ ግፋ ይበሃል ቅድሚ ሕዝውን ከምቲ ዝበልካዮ ንባህሪ ናይ ሕወሓት ንታሪኹ
ኣይገልጽ ትክክል ኣይኮነን ማለት ፀረ ዴሞክራሲያዊ ዝኾኑ ገለ ዝንባለታት ደይህሉ ይኾኑ ግፋ ኣይኮነን ግን ፕሬዠር ምፍጣር ተኾንካ ዘይትጋደል ከምዚ መሓዞትካ ምሳኻ ዘሎ ከምዚ ኢሎም ጋደል ኣለዉ ኢልካ ተፈላለየ ስራሕቲ ክካየድ ይኽእል ከምዚኦም ዝበሉ እውን ኣብ ምእማን እዮም ክምስረቱ ዘለዎም እምበር ኣብ ምግዳድ ክምስረቱ የብሎምን ዝብል ፅኑዕ እምነት እዩ ዘለና ከምኦም ዝበሉ ተርእዮታት እንትረኣዩ እንተለውን ክስተኻኸሉ ክእረሙ እዩ ዝግበር ስለዚ ብዙሕ ተንበድቢዱ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ብዙሕ ድራማ ተሰሪሑሉ እዩ እንታይ ኣለዎ እዚ እኮ ከምዚ ተገፊፈ ነይረ ኢልካ ኢንተርቪው ሃበና ኢልካ እኮ ተገፊፈ ነይረ ኢሉ ኢንተርቪው ክህብ ይኽእል እንታይ ይፀገመሉ መሳርሒ ክኸውን ይኽእል ክንደይ ነገር እንዲና ንርኢ ዘለና ኣሎ ክንደይ ነገር እኮ እዩ ዘሎ ክንደይ ነገር እዩ ዘሎ እቲ ዝተፈጠረ ድሕሪቲ ኩናት ተፈጢሩ ዘሎ ምርብባሽ ገና ስኽን ኢልካ ናብ ንቡርና ምምላስ ዕድል ኣይረኸብናን ስለ ዘለና ክግበር ይከኣል እዩ ኣብ ትግራይ ኢልካ ክትሓስቦ ዘይትኽእል ነገር ብዙሓት ይግበሩ ንርኢ ኣለና ስለዚ ተጋሩ ኮይኖም ኣብ ክንዲ ህዝቢ ትግራይ ክሳጣጠም ክመፀኑ ዝኽእል ሓደጋ ክምክት ሓድነቱ ከጣናኽር ኣይንብርከኽን ክብል ክል እንተኾይኑ ከዓ ያው ክጋደል ዘለዎ እውን ይጋደል ማለት እዩ ክጋደል ዝግብኦ ንምንታይ ምእንቲ ህልውኑ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ክንዲ ዘተባብዕ ግን ናይዚ ተፃራሪ ዝኾነ ነገራት ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ተጋደልቲ ዝነበሩ ብዙሓት ዝተመለሱ ኣለዉ ከብሉ እንተለዉ እውን ስራሕና እንዳሰራሕና ክንፀንሕ ዝኾነ ሽግር ተጋጢሙ ኮይኑ ግን ናብኣሃዱና ኢና ዓይነት እንዳበሉ ዝመፁ እዮም ብዙሓት ገሊኦም ብክብሪ ዝተመለሱ እዮም ገሊኦም ባዕሎም ግዜ ነዊሕዎም ኣይስርሖም ሰሪሖም ኣይናይ መኸተ ዋኒኖም ወጊኖም ነዊሕ ግዜ ስቑኢሉ ብሰንፈላል ብምፅናሕና ምክንያት ስድራ ኣለዎም ክጥውርዎም ዝደልዩ ወለዲ ይህልዎም ደቆም ይህልዎም ናብራ ይህልዎም ስለዚ ከድና ሰሪሕና ስድራናን ካሊእን እናጠወርና ክንፀንሕ ኢሎም ዝመፁ ብዙሓት እዮም ስለዚ ኩነታት ኣብ ዘጋጥመሉ ግዜ ከምዚኦም ዝመሰሉ ናብ ኣሃዶኦም ክምለሱ ክጋደሉ ንቡር እዩ ምንም ሓጢያት ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትክክል ኣይኮነን ካሊእ ኣብዚ ክገልፆ ዝደሊ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ልዕሊ ዓቕመን ዝኾነ ዝተፈላለየ ሸግር ኣብ ዘጋጥመሉ ግዜ ዘይገአን ተሰለፍ ምዋን ኣካል ናይ ህልውንአን ምርግጋፅ ጌርካ እዩ ዝውሰድ ኣባና ኣብቲ ደረጃ ንሱ እኳ ገና ይበፃሕና ዝስለፍ መንእሰይ ክጋደል ዝደሊ መንእሰይ እውን ብናይ ባዕሉ ድልየትን ክስታይን ቅድሚ ሕዚ እውን ነይሩ እዩ ሕዚ እውን ይቕፅል ኣሎ ከምዚ ምግባር ግን እንታይ እዩ ንቡር ዘይኮነ ነገር ኮይኑ ዝቐርብ ዘለዋና ማለት እዩ በቃ እቲ ዕላማስ ካሊእ ስለ ዝኾነ እዩ ዝተፈላለዩ ዓድታት እኮ ብሄራዊ ኣገልግሎት ዝብል ይውጃ እዩ ኩሉ ንዕድሚኡ ዝኣኸለ ዓዲ ይከላኸል ኢለን በቲ መንገዲ ንሱ ህልውና ንምሕላው ዳርጋ ዕድሚኡ ዝበፅሐ ብምሉኡ ና ስልጠና ብሄራዊ ኣገልግሎት ክህብና ገበራ ዝኸዳ ዓድታት ኣለዋ የዋፅአና ኢንተይለን ከምኡ ይገብራ ማለት እዩ ገለገሊአን ኩናት ምስ ኣጋጠመን ካብዚ ዕድመዚ ክሳብ ዕድመዚ ዝኾነ ከይወፅእ ኢለን ብሕጊ ዝኸልከላ ዓድታት ኣለዋ ዝፍለጣ ማለት እዩ ይፈልጥዎን እዮም እቶም ከምኡ ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ኣለዋ ንህልውና ናይ የድሊ እዩ ስለ ዝበልዎ እዩ ኣብ ትግራይ ግፋ እንተዝህሉ ነይሩ ክንደይ ኣውቶቡስ እየን መዓልቲ ንመዓልቲ መናእሰይ ሒዘን ዝኸዳ እናተባሃለ ዝፀሓፍ ተገሊኡ ይጋነን ይምግናን ግን ሓቅነት ዘለዎ ነገር እውን ኣሎ ክንገፍፍ ተደሊና ኣውቶቡስ እኮ ተሳፊሩ ይኸይድ ኣሎ መንእሰይ ንምንታይ ይኸይድ ኣሎ ተዘይደሊ ኮይኑ ምንም ክትገብሮ ኣይትኽእል ኣሚኑ እዩ ክጋደል ዘሎ ብነፋሪት ይኹን ብመኪና ይኹን ዝረአ ነገራት ኣሎ እዚ ነቲ ጠቕላላ ህዝቢ ትግራይ ኣይምልከትን ሓቂ ንምዝራብ ብጣዕሚ ከቢድ ሽግርን መከራን እናረኸበ እናሃለወ ትግራይ ካብ ዓዶ ይወፅን ዝበዝሕ ኣብ ዓዱ እዩ ዝቕመጥ በቃ ታማዓት ምስ ሃገርና እዩ ዝብል ኣይቀለለናን እኮ ናብ ኩናት ካብ ንኣቱ እኮ ክንደይ ዲ ኮይኑኒ 2013 ዝጀመረ እኮ ብዘይ ምቁራፅ ኢና እኒሄና እኮ 2 ዓመት ሙሉእ ብጣዕሚ ከቢድ ደማዊ ኩናት ድሕሪኡ ሓሊፉ ዝኒሄ 3 ዓመትን ክንደይ ዋርሕን ድማ
سلامي تبلو سلامي كونه كيناتي تبلو ملينا كيناتي تأتوي أو كم زيز مسألة هيوتو تسبب أو كم يزوله سنفلا لي زحلف زلو خوين النهالون حزب تجري عدو جزء يزلو زخادة لن مالته يكونكم سو زقات من جري كل حساب حد عينته يكونه ولا وان كبان عصوان اندهالنا ما قاليو خاف حدا جزا سلسة ربعة حمش تخوين الناس تجادل لنا هالو قاليو جن نقيلو زي جادل له حكم جا خوابيو مالت حكم جزء قاليو محزونا مقدال نخدنا هالو نسو بزجر نسدت كتف يلو تف سوون ثريخة هذه سبب بولكون إنه يوعلو سنة له دمر كم حزب تجري أنت لنا جن حزب تجري أما خطو يزل هلو ناي كرجع جزء يلو أم كلاس يزل حزب تجري عبزي تدانا جيروديو بستفلالي مخنيات خيد اللودو اللوه كل سب حد عينه سلازي كونه سلازي زي كرأ الحال حليفو صار ديمقراطي زخونو نجارات أيهلو نيتبلن كل جزء قاتمي ولا تقدم وان اعتقال سندهالناون حال حليفهم أنزولو صار ديمقراطي زخونو براكتيس يصير رأيه تقرمهم تستخخلو ببجزء يجمجمو كم إلك أخات خيد مالتي كابو زحلفه جن بتي بتعمل بميديا بصفحات استخيدلو خستاي أكتجراي فان قلملنا اللوز بالجن تخكل أيقونن لازم تتردد أنا يصبو إذا الأمنات علني